और एक तर्जमा पेश करता हूँ। मुअज़्ज़म मुहतरम प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल अल-फतह मदीना में वही तस्बीह व 20 आयतन व 40 रुकूअतन सूरह अल-फतह मदीना में नाज़िल हुई। उसके आए 29 आयती और 4 रुकू हैं। मुख्तसर पूरी तो बताना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल नहीं, अब हज़रतों को सुनने के लिए तकलीफ होगी, इसलिए मैं मुख्तसर तफसीर बताता हूँ। दलील भी इंशाल्लाह पेश करूँगे। क्यों तवाफ़ नहीं, हम अभी क्यों तवाफ़ बंद हो गई थी, इसलिए तवाफ़ बंद हुई। खाना काबा के तवाफ़ बंद कर दी, इसलिए अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। काफिरों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा जाने के लिए रुका था। ये तफसीर बताता हूँ। सूरह अल-फतह कहाँ नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ख्वाब देखा था, ये बात ही हज़रतों के सामने बात पेश करता हूँ। पहले ज़माना में, अगले ज़माना में क्या हुई थी, अभी क्या हो रही है। इस सूरत के मुख्तलिफ आयत मुतअद्दिद वाक़िया की तरफ इशारा है। बगैर सहूलत फ़हम उनके मुख्तसरन यहाँ लिख देना मुनासिब मालूम होता है। अलिफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ख्वाब देखा कि हम मक्का में अमान के साथ दाखिल हुई और उम्रा करके खलक व कसर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख्वाब सहाबा से बयान फरमाया। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुद्दत तक तायीन नहीं फरमाई थी, मगर शिद्दत इश्तियाक से अक्सरों का ख्याल इस तरफ गया कि इमसाल उम्रा मैसर होगा, और इत्तफ़ाक़न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसद भी उम्रा का हो गया। अब तकरीबन 1,500 आदमियों को हमरा लेकर बगरस उम्रा मक्का की तरफ रवाना हुई और खुदी भी आपके साथ थी। ये खबर मक्का पहुंची तो कुरैशी ने बहुत सा मजमा करके इत्तफ़ाक़न कर लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में न आने देंगे। हालांकि उनके हज उम्रा से दुश्मन को भी रुका नहीं जाता था। बहरहाल हुदैबिया पहुंचकर जो मक्का के करीब आपकी ऊँटी बैठ गई और किसी तरह उठने का नाम न लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हस्बहा हाबिसुल फील, और फरमाया कि खुदा की कसम अहल मक्का मुझसे जिस बात का मुतालबा करेंगे जिसमें हुर्मत अल्लाह की ताज़ीम कायम रहे, मैं मंजूर करूँगा। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही क़ियाम फरमाया। उसी मकाम को आजकल शमसिया कहते हैं। जीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों के पास कासिद भेजा कर कि हम लड़ने नहीं आई, हमको आने दो, उम्रा करके चले जाएंगी। जब उसका कुछ जवाब न मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा को वही पियाम देकर भेजा और बास मुसलमान मर्द औरत जो मक्का में मज़लूम थे उनको बशारत पहुँचाई कि अब अनकरीब मक्का में इस्लाम गालिब हो जाएगा। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को कुरैश ने रोक लिया। उनकी वापसी में जो देर लगी, यहाँ खबर मशहूर हो गई कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को कत्ल कर दी गई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्याल से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से कत्ल कर दी गई। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्याल से कि शायद लड़ाई का मौका हो जाए, सब साहिबा से एक दरख्त के नीचे बैठकर जहाद की।
نیچے بیٹھ کر جہاد کی بیعت لی۔ جب قریش نے بیعت خبر سن لی کی خبر سنی ڈر گئی اور حضرت عثمان کو واپسی بھیج دیا۔ پھر مکہ کے چند روز صحابہ گرہ صلاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور صلاح نامہ لکھنا قرار پایا۔ اس سلسلہ میں بعض بحث و تکرار بھی ہوئی اور مسلمانوں کو غصہ و جوش آیا کہ تلوار سے معاملہ ایک طرف کر دیا جائے، لیکن آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے اسرار کے موافق سب باتیں منظور فرما رہی اور مسلمانوں نے بھی بے انتہا ضبط و تحمل سے کام لیا اور صلاح نامہ تیار ہو گیا، جس میں ایک شرط اوپر کی طرف سے یہ تھی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اور سال آئندہ غیر مسئلہ اگر عمرہ کر لیجیے، اور یہ کہ فرقین میں 10 سال تک لڑائی نہ ہوگی۔ اس مدت میں جو مرد ہمارے ہاں سے تمہارے پاس جائے اس سے آپ اپنے پاس نہ رکھیں، اور جو تمہارا آدمی ہمارے ہاں آئے گا ہم واپس نہ کریں گے۔ صلاح نامہ کا تمام معاملہ طے ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں خودی کا جانور ذبح کیا اور حلق قصر کر کے احرام کھول دیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستہ ہی میں یہ سورۃ الفتح نازل ہوئی اور یہ سب واقعہ اور آخر دو میں پیش آیا۔ حدیبیہ سے واپس تشریف لا کر اوائل شاط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیر فتح کیا، جو مدینہ سے شمالی جانب 4 منزل پر شام کی سمت یہود کا ایک شہر تھا۔ اس حملہ میں کوئی شخص ان صحابہ کے علاوہ شریک نہ تھا جو حدیبیہ میں آپ کا ہمراہ تھے۔ سال آئندہ یعنی ذوالقعدہ شاط میں اب حسب معاہد عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئی اور امان کے ساتھ مکہ پہنچ کر عمرہ ادا فرمائی۔ عہد نامہ میں جو 10 سال تک لڑائی بند رکھنے کی شرط تھی، قریش نے نقض عہد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور رمضان 8 میں اس کو فتح کر لیا۔ حدیبیہ کی صلاح و ظاہر ذلت و مغلوبیت کی صلاح نظر آتی اور شرط صلاح پڑھا کر حادی نظر میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ تمام جھگڑوں کا فیصلہ کفار قریش کے حق میں ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی صلاح کی ظاہر سطح دیکھ کر سخت محزون و مضطرب تھے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ اسلام کے 1400-1500 فروش سپاہوں کے سامنے قریش اور ان کے طرفداروں کی جماعت کیا چیز ہے کہ تمام نزاعات کا فیصلہ طور سے نہیں کر دیا جاتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ان احوال و نتائج کو دیکھ رہی تھی جو دوسروں کی نگاہوں سے اوجہل تھے، اور اللہ نے آپ کا سینہ سخت سے سخت ناخوشگوار واقعات پر تحمل کرنے کے لیے کھول دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال استغناء اور توکل و تحمل کے ساتھ ان کے ہر شرط قبول فرما رہتے تھے اور اپنے اصحاب کو اللہ اور رسول اعلیٰ کہہ کر تسلی دیتے رہے، یعنی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، تاکہ یہ صورت نازل ہوئی اور خداوند قدوس نے اس صلاح اور فیصلہ کا نام فتح مبین رکھا۔ لوگ اس پر تعجب کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، کیا یہ فتح ہے؟ فرمایا، بہت بڑی فتح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کی بیعت جہاد اور معمولی چیر چار کے بعد کفار مہاجرین کا مرعوب فکر صلاح کی طرف جھکنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود جنگوں اور انتقام کا
इंतकाम पर काफ़ी कुदरत रखने के हर मौका पर अगमास और आफू दरगुजर से काम लेना, महज ताज़ीम बैतुल्लाह के खातिर उनके बेहुदा मुतालबात पर कतान बराफरोख्ता न होना। यह वाक़ियात एक तरफ अल्लाह की खुसूसी मदद और रहमत से इस्तजाब का ज़रिया बनते थे और दूसरी जानिब दुश्मनों के कुलूब पर इस्लाम के हलाकी और रूहानी ताकत और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पैगम्बरी का सिक्का बटला रहते थे। वो अहदनामा लिखते वक्त ज़ाहिर बीनों को कफ़र की जियत नज़र आती थी, लेकिन ठंडल से दिल से फुर्सत में बैठकर गौर करने वाले खूब समझते थे कि हकीकत तमातर फैसला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में हो रहा है। अल्लाह ताला ने इसका नाम फ़तह मुबीन रखा, मुतन्नबा कर दिया कि ये सलाह इस वक्त भी पता है और आइंदा के लिए भी आपके हक़ में बेशुमार फतूहात ज़ाहिरी बातिनी दरोज़ा खुलती है। इस सलाह के बाद काफिरों और मुसलमानों को बाहम इख्तिलात और बेतकल्लुफ़ मिलने जुलने का मौका हाथ आया। कुफ़ार मुसलमान की ज़ुबान से इस्लाम के बातें सुनते और उन मुक़द्दस मुसलमानों का हवाल और अतवार को देखते तो खुद बहुत एक कोशिश इस्लाम की तरफ होती थी। नतीजा ये हुआ कि सलाह खुतबिया में फ़तह मक्का तक यानी तकरीबन 2 साल की मुद्दत में इतनी कसरत से लोग मुशर्रफ बासलाम हुई कि कभी इस कदर न हुई थी। खालिद वलीद और उमर दीन अल-आस जैसे नामुर सहाबा इसी दौरान में इस्लाम की हल्का बगोश बने। ये जिस्मों से नहीं दिलों को फतह कर लेना। इसी सलाह हुदैबिया के अज़ीम तरीन बरकत थी कि अभी जमात इस्लाम चारों तरफ इस कदर फैल गई और इतनी बढ़ गई थी कि मक्का मुअज़्ज़मा फतह करके हमेशा के लिए शिरक की गंदगी से पाक कर देना बिल्कुल सहल हो गया। हुदैबिया में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमरा शरीफ 18,000 जानबाज थे, लेकिन 2 बरस के बाद मक्का मुअज़्ज़मा की फतह आज़म के वक्त 10,000 का लश्कर जर अरब के हमरकाब था। सच तो ये है कि न सिर्फ फतह मक्का और फतह हबीर बल्कि आइंदा की कुल फतूहात इस्लामिया के लिए सलाह हुदैबिया बतौर असास और बुनियाद और ज़रीन दरवाज़ा की थी और इस्तहामिल और तवक्कुल और ताज़ीम हुर्मत अल्लाह की बदौलत जो सलाह के सिलसिला में ज़ाहिर हुई, जिन उलूम और मारिफ कुदसी और बातिनी मकामात और मुरातब का पता बाखुआ होगा, उसका अंदाज़ा तो कौन कर सकता है। हाँ, थोड़ा सा अजमाली इशारा हक़ ताला ने उन आयातों में फरमाया, यानी जैसे सलातीन दुनिया की किसी बहुत बड़े फातिह जदल को खुसूसी आज़ाज़ और कराम से नवाजते। खुदावंद कुद्दुस ने इस फतह मुबीन की सलाह में आपकी 4 चीज़ों से सरफराज फरमाया, जिनमें पहली चीज़ गुफरान ज़ुनूब है। हमेशा से हमेशा तक की सबको ताहियान जो आपके मरतबा रवी के एतबार से कोताही समझी जाए बिलकलिया माफ़ है। ये बात अल्लाह ताला ने और किसी बंदे के लिए नहीं फरमाई कि मगर हदीस में आया है कि इस आयत के नज़ुल के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर इबादत और मेहनत करते थे कि रातों के कड़े पाँव सू जाते थे और लोगों को देखकर रहम आता था। सहाबा यारस करते थे, या रसूलल्लाह, आप इस कदर मेहनत क्यों करते हैं? अल्लाह ताला आपकी सब अगले पिछले हताए माफ़ फरमा चुका। फरमाते आफला अकून आबदान शकूरा, तो क्या मैं उसका शुक्रगुज़ार बंदा न बनूं? ज़ाहिर है, समझ ले
عظیم الشان باتیں عظیم الشان فتح ہوئی. اللہ پاک نے جو 10 سال کا مدت میں 2 برس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کیا تھا. اللہ پاک ہم سب کو اور بھی طواف اور حج کرنے کے لیے عطا فرمائے. اس سال حج بند ہوگی. اس سال حج کیوں بند ہوئی مجھے معلوم نہیں. تو اب کیوں بند ہوئی؟ اللہ ہم سب گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو اور بھی قابل بنائیں. اللہ پاک دوبارہ حج جانے کے لیے سب مسلمان بھائی بہنوں کو توفیق نصیب عطا فرمائے. اللہم آمین. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الحبیب الکریم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. ماں یہ سورہ الفتح پڑھنے کے بعد جس دن میں نے سورہ الفتح کی تفسیر پڑھا اس دن میں روتے روتے قرآن مجید پر آنسو گیر پڑی. میں بے خود بن گئی تھی. یہ کیا بات ہے؟ حضرت السلام کو حج جانے کے لیے اتنا بڑا نبی ہونے کے باوجود بھی کافروں نے روک لیا تھا. اس پر سورہ الفتح نازل ہوئی تھی. اس لیے ہم سمجھتے ہوں ہم کو بھی کس نے روکا تھا. یہ اس میں کوئی کچھ نہ کچھ کوئی حقیقت ہے. ہم کو سمجھنا لازم ہے. اللہ پاک ہم کو سب عطا فرمائے. اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.